प्रिय मित्रों नमस्कार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु जी का श्री विष्णु विजय स्तोत्र का पाठ करने से सर्वत्र सफलता प्राप्त होती है, सभी कार्य सिद्ध होते हैं। आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री विष्णु विजय स्तोत्रम। श्री गणेशाय नमः। देवा ऊचुः नता अस्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे। नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते क्षत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे सितिवाससे नमो। नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनान्ये नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय। जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वसुराभवाय। निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः। यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरश्चकार। स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद। त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव। पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि। त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले। अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जेवमजेवमीश। यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं। सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित्। अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपं। ततो भवान्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः। ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागता स्मः शरणं शरण्यं। व्यास उवाच। ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः। तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं। य इदं प्रपठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन। गवां शतसहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनाच्छ्रवणान्नरः। सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम्। अतः परमं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति। देवा ऊचुः नता अस्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं। यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः।
नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे सितिवाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनान्ये नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वसुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जेवमजेवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपम् सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवान्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागता स्मः शरणं शरण्यं व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं प्रपठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां शतसहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनाश्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परमं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति देवा ऊचुः नता अस्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे सितिवाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनान्ये
नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वसुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जेवमजेवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवान्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागता स्मः शरणं शरण्यं व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं प्रपठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां शतसहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनाश्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परमं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति देवा ऊचुः नता अस्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः नमोऽस्तु ते क्षत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे शितिवाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनान्ये नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वसुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता
ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जेवमजेवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपम् सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवान्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागता स्मः शरणं शरण्यं व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं प्रपठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां शतसहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनाच्छ्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परमं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति देवा ऊचुः नता अस्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः नमो नमो मत्स्य वपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे सितिवाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनान्ये नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वसुरा भवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जेवमजेवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपम्
सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवान्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागता स्मः शरणं शरण्यं। व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं प्रपठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन। गवां शतसहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनाश्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परमं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति। देवा ऊचुः नता अस्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्य वपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे शितिवाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनान्ये नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वसुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जेवमजेवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवान्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागता स्मः शरणं शरण्यं। व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा
उवाच त्रिदिवौकसः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं प्रपठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां शतसहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनाच्छ्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परमं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति। देवा ऊचुः नता अस्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते क्षत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे शितिवाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनान्ये नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वसुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जेवमजेवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवान्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागता स्मः शरणं शरण्यं। व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं प्रपठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां शतसहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनाच्छ्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम्
अतः परमं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति। देवा ऊचुः नता अस्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्य वपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे। नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते छत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने। प्रलम्बहन्त्रे सितिवाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने। म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनान्ये नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय। जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वसुराभवाय। निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः। यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरश्चकार। स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद। त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव। पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि। त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले। अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जेवमजेवमीश। यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपम्। सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित्। अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपं। ततो भवान्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः। ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागता स्मः शरणं शरण्यं। व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः। तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं। य इदं प्रपठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन। गवां शतसहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनाच्छ्रवणान्नरः। सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम्। अतः परमं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति। देवा ऊचुः नता अस्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं। यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्य वपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे। नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे
तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते क्षत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे सितिवाससे नमो। नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनान्ये नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय। जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वसुराभवाय। निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः। यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरश्चकार। स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद। त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव। पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि। त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले। अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जेवमजेवमीश। यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपम्। सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित्। अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपम्। ततो भवान्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः। ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागता स्मः शरणं शरण्यम्। व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः। तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं। य इदं प्रपठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन। गवां शतसहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनाश्रवणान्नरः। सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम्। अतः परमं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति। देवा ऊचुः नता अस्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं। यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः। नमो नमो मत्स्यवपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे। नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः। नमोऽस्तु ते क्षत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे सितिवाससे नमो। नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनान्ये नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय। जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वसुराभवाय।
निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जेवमजेवमीश यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपं सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित् अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपं ततो भवान्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागता स्मः शरणं शरण्यं व्यास उवाच ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं य इदं प्रपठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन गवां शतसहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनाश्रवणान्नरः सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम् अतः परमं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति देवा ऊचुः नता अस्म विष्णुं जगदादिभूतं सुरासुरेन्द्रं जगतां प्रपालकं यन्नाभिपद्मात् किल पद्मयोनिर्बभूव तं वै शरणं गता स्मः नमो नमो मत्स्य वपुर्धराय नमोऽस्तु ते कच्छपरूपधारिणे नमः प्रकुर्मश्च नृसिंहरूपिणे तथा पुनर्वामनरूपिणे नमः नमोऽस्तु ते क्षत्रविनाशनाय रामाय रामाय दशास्य नाशिने प्रलम्बहन्त्रे सितिवाससे नमो नमोऽस्तु बुद्धाय च दैत्यमोहिने म्लेच्छान्तकायापि च कल्किनान्ये नमः पुनः क्रोडवपुर्धराय जगद्धितार्थं च युगे युगे भवान् बिभर्ति रूपं त्वसुराभवाय निषूदितोऽयं ह्यधुना किल त्वया दैत्यो हिरण्याक्ष इति प्रगल्भः यश्चेन्द्रमुख्यान् किल लोकपालान् संहेलया चैव तिरश्चकार स वै त्वया देवहितार्थमेव निपातितो देवधर प्रसीद त्वमस्य विश्वस्य विसर्गकर्ता ब्राह्मेण रूपेण च देवदेव पाता त्वमेवास्य युगे युगे च रूपाणि धत्से सुमनोहराणि
त्वमेव कालाग्निहरश्च भूत्वा विश्वं क्षयं नेष्यसि चान्तकाले। अतो भवानेव च विश्वकारण न ते परं जेवमजेवमीश। यत्किञ्च भूतं च भविष्यरूपं प्रवर्तमानं च तथैव रूपम्। सर्वं त्वमेवासि चराचराख्यं न भाति विश्वं त्वदृते च किञ्चित्। अस्तीति नास्तीति च भेदनिष्ठं त्वय्येव भातं सदसत्स्वरूपम्। ततो भवान्तं कथमोऽपि देव न ज्ञातुमर्हत्यविपक्वबुद्धिः। ऋते भवत्पादपरायणं जनं तेनागता स्मः शरणं शरण्यं। व्यास उवाच। ततो विष्णुः प्रसन्नात्मा उवाच त्रिदिवौकसः। तुष्टोऽस्मि देवा भद्रं वो युष्मत्स्तोत्रेण साम्प्रतं। य इदं प्रपठेद्भक्त्या विजयस्तोत्रमादरात् न तस्य दुर्लभं देवास्त्रिषु लोकेषु किञ्चन। गवां शतसहस्रस्य सम्यग् दत्तस्य यत्फलं तत्फलं समवाप्नोति कीर्तनाच्छ्रवणान्नरः। सर्वकामप्रदं नित्यं देवदेवस्य कीर्तनम्। अतः परमं महाज्ञानं न भूतं न भविष्यति। पद्मपुराणोक्तं विष्णुविजय स्तोत्रम संपूर्णम। आज विजया एकादशी के दिन इस स्तोत्र के 11 पाठ श्रवण करने से निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।